स्टेज पे बैठे हुए मोअज़्ज़ीन इलाका और पंडाल में बैठे हुए मेरे ज़रूरतमंद गैरतमंद भाइयों बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मीटिंग खुसूसी तौर पे जो डीजी कैंट जनरल साहब ने एक लेटर के ज़रिए आल पाकिस्तान कैंट्स में जो नया टैक्स का निज़ाम राइज करने के लिए जो लेटर लिखे हैं उसके हवाले से है। इस मीटिंग का एजेंडा ही ये टैक्स है। बात जो भी इंसान करता है वो दलील के साथ करनी चाहिए। बासत खान ने बात की, हमारे भाई अमनवाज खान उन्होंने बात की बड़ी डिटेल में। कैंटोनमेंट एक्ट 1924 में सेक्शन 116 एक मुआहदा वाज़े है कि कैंट ने अपने रहायशियों को क्या देना है, कौन सी फैसिलिटीज देनी है और कैंट के रहायशियों ने कैंट को क्या देना है। कैंटोनमेंट एक्ट 1924 में ये बात वाज़े लिखी हुई है सेक्शन 116 में। उसमें पीने का साफ पानी, ड्रेनेज सिस्टम, सफाई का निज़ाम, अस्पताल, स्कूल, डिस्पेंसरीज और जो एपिडेमिक्स होते हैं, जो बीमारियां फैलती हैं वबाई बीमारियां, उसमें वैक्सीनेशन, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कैंटोनमेंट एक्ट 1924 के सेक्शन 116 में वाज़े लिखी हुई हैं। मेरा या सदक्सर खान का इशू नहीं, ना ही कोई सियासी इशू है। ये तुसां दा मेरा वेलियां कैंटोनमेंट बोर्ड हर करे दा इज्तमाही मसला है। मैं तुसां सारा मुबारकबाद पेश करना इस चीज़ों ते कि तुसी अपने हक वास्ते सारे इकट्ठे होए हो। तुसी इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हो सारे, क्योंकि मेरा ज़ाबता या सदक्सर साहब की ज़ाबता है मसला नहीं। और जदों मैं एक चीज़ गल करके फिर अगे टुरदा, मैं डैडी कई बंदे सवाल कर दे यारा मुस्लिम लीग नून तो सरदार सदक्सर है और तू पीटीआई तो है। मैं कहा असा जिन्हें जना वोट दी है उन्हें यह गल आखी साढ़े हकूक की तहफ़्ज़ कर सो। असी कैंट बोर्ड के अंदर जिस टाइम जुलते हैं असी दो सके भरा बन के जुलते हैं, ना कोई पीटीआई होती है ना उसे कोई नून होती है साड़ी। क्यों कि अज जिस फोरम से असी आन के इकट्ठे होए, अगर असी उसे नून पीटीआई कराया तो अज असी इकट्ठे ना होंदे कि असां दा इकट्ठा होना साडा इतफाक गया। अज तुसी भी साडे नाल खल गए हो। मेरे भराओ बुजुर्गो, मैं इलेक्शन के दौरान एक गल आखदा भी रहा कि अल्लाह के फजल नाल तुसां दे हकूक की उत्थे असी जंग लड़सा। अज वो टाइम आ गया कि असां कैंट बोर्ड के दायरे ने बहुत ज्यादा साढ़े ते असां ते जोर भी दिता है जी असां टैक्स दी, क्योंकि साडा अदारा एज है कि असी अपना कमाने ते अपना खाने, असी लोगों को टैक्स असां जाना कैंट बोर्ड पे बह के गल आखी सुप्रीडेंट है, सीओ है या उतने फोरम होते असा आखिया उस सूरत पे टैक्स के नो असी तुसा नाल हाँ। दो स्ट्रीट लाइट आन के दो कब्रस्तान लोग, सफाई का निज़ाम पूरा करो, पानी का निज़ाम पूरा करो, गलियां पुख्तियां जितने मसाइल हल करो, असी तुसा नाल हाँ टैक्स के नो आन के। साढ़े किसी बंदे का आओ तुसी गली पे विजिट करो, जिस गली में एक दड़े कचरा चौड़ महीना महीना उसका नंबर नहीं आता, लोग साफ पानी इतने पीने नहीं। डिस्ट्रिक्ट बाद 5 साल की रिपोर्ट करो, हेपेटाइटिस के मरीज सब तो ज्यादा मेरे विलियां कैंट भेजते हैं। असी तुसा ये गल आखां कि टैक्स के नो असी लोगों साल से हमारे सर सैयद स्कूल के प्रिंसिपल जनाब ज़िया सरफराज वैसी साहब के हवाले से भी प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी एक तलवार चली थी। आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट के हदूद से तमाम प्राइवेट स्कूलों को हटा दिए जाएं। तो फिर प्राइवेट स्कूल्स इन सब ने मिलकर अपना मुकदमा किया और उसके हवाले से बात की। तो फ़िलहाल उनका केस डिलेड है, स्टे है ना, मतलब एक केस को मतलब ख़त्म तो नहीं किया गया ना, डिसमिस तो नहीं किया गया, स्टे है, स्टे ऑर्डर फिर टूटते हैं। लिहाजा ये एक तलवार अगर प्राइवेट स्कूलों पर चली हुई है, दूसरी तलवार आप लोगों पे आ गई है, तीसरी हम सब पे आ गई। कल को कहेंगे जी इधर से पीर साहब भी डेरा चाओ, मस्जिदियाँ भी ख़त्म करो, मज़ार भी ख़त्म करो, अरशा हटाओ, दुकाना ख़त्म करो। आते हैं दुकाना दे टैक्स लाओ, जिहड़ियां दुकाना हैं टैक्स लाओ। लम्बियां गल्लां नहीं, मुख्तसर गल है कि आपस में इतिहाद करो, एक हो जावा इंशाअल्लाह।
جڑی گل چیئرمین سلیم خان صاحب کیتی ہے نا کہ وہ بندے رکھو جڑے ٹائم دو نہ حضور ٹائم دیو یا نہ دو نہ لو تے جڑے ٹائم دینے والے بندے اس خود بہت ٹائم دے سن بھی انشاءاللہ میری دعا بھی تسن آلے اور نبیل بخش صاحب بڑی سونی گل کیتی ہے کہ 10 بندے اساں سید اکثر خان صاحب چاہ دیں 10 بندے جڑے ہیں وہ اساں باسط خان صاحب چاہ دیں باسط خان صاحب نے بڑی محنت کیتی اس موضوع تے بہت بڑا کام کیتے ہیں اور بر وقت انہوں نے اس چیز کا احساس کیتے ہیں میں چیئرمین وائس چیئرمین کینٹ بورڈ باسط خان صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا کہ نہ بر وقت علماء نال تساں سارے علاقے کے لوگوں نال رابطہ کر کے اساں اس گل تو آگاہ بھی کیتا ہے تے اپنا سید اکثر خان صاحب ماشاءاللہ ساڑھے کول چل کے بھی آئیں میں نا شکریہ ادا کرنا آستانہ شریف تے آئیں تے اسی اس سلسلے وچ انشاءاللہ حکام بالا تک جتھے آواز پہنچا سکتے ہیں اسی تساں دی گل پہنچاساں انشاءاللہ آگے تک بھی جتھے ساڑھے تعلقات اسیں اختیار کرساں لیکن کلا عارف شاہ کوئی کم نہیں کر سکتا کلے سلیم خان صاحب نہیں کر سکتے کلے لوگ نہیں کر سکتے اسی سارے ایک اساں تے تاں کم اسی کم چھوٹا جا بھی نہیں کم بہت بڑا ہے ایک دو جلسے نال بھی نہیں کم ہونا یہ احتجاجات نال بھی کم نہیں ہونا اس چوں پاسوں اساں کم کرنا پیسی چوں مکھی لڑائی لڑنی پیسی تے تاں میں کوئی گل چکے کیمرے سارے لگے دیں اور کیمرے کو ڈرنا بھی ہاں کوئی گل بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پہنی میں ایک گل لطیفہ سنانا چاہتا ہوں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ اج دیے گیدرنگ کیونکہ ساری لوکل گیدرنگ ہے اس کر کے میں کوشش کرساں کہ اپنی زبان اچ گل کراں تاکہ مختصر گل اسی نماز دا بھی وقت میں اس چیز دا احساس ہے سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کرنا باسط خان جدون سردار سید اکثر صاحب کہ انہاں میرے پراواں نے جڑا نمائندہ ہونے دا حق ادا کیتا ہے کہ ایک چیز اگر چاہندے اتھے بہ کے اپنے ذاتی فائدے کہنک دے کینٹ بچوں اپنی ذات استے فوائد کہنک دے اس چیز تو لیکن انہاں عوام اتے ظلم ریجیکٹ کیتے تو ساتھ جڑا ظلم ہونے دے بالکل تیاری پوری ہے صرف انہاں دو بندیاں دے سائن باقی ہے انہاں اس گل عوام بچ آن کے اپنا حق کے نمائندگی ادا کر سکے اور میں مبارکباد پیش کرنا جتنے تھے میرے بزرگ دوست احباب علاقے تے بیٹھے دے ہو تساں سارے دا بھی کہ جدو تساں تک ایک گل پہنچی ہے اپنے نمائندہ تساں کال کیتا ہے تے ماں ہر گلی محلے تو پہ ماشاءاللہ چہرے نظر آندیں اور سڑا یہ میسج جڑا ہے وہ کینٹ تے سارے ایریے پہ اسے سارے جتنے بھی ہیں وہاں اسے انشاءاللہ تساں نال جو فیصلہ جڑا ہے تھے اسی اس فیصلے میں اگر تسی سارے برائے گل کرسو یہ رہا کہ اساں اس چیزاں کہ ان کے عدالتیں جڑے یا سب تو پہلے میں اپنی تجویز ایک پیش کرنا ہے اس واسطے کیونکہ آج حکومت جڑی ہے وہ مسلم لیگ دی ہے اتنے پارٹی دا کوئی بھی نہیں ہے جتنے ایسے لوگ بیٹھے دے ہیں پارٹی دے والے نہیں ہر آدمی دی اپنی اپنی پارٹی ہے لیکن میں گزارش کر سا کہ ایک ایسی کمیٹی بڑھائی جلے جڑی مرتضیٰ جوید عباسی صاحب کو جلے کیونکہ وزیر دفاع جڑا ہے وہ خواجہ آصف ہے وہ کمیٹی انہاں کو جل کے تو انہاں اپنی سفارشات دے اگر اس تے وہ کوئی عمل درآمد کرا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر مثال ہے اس تے عمل درآمد کوئی نہیں ہوندہ تو پھر اساں سارے مل کے میں باسط خان ہے تے سید اکثر خان ہے گل آخی ہے کہ جس واسطے کینٹ بڑے ہیں پی او ایف دی وجہ نال کینٹ بڑے ہیں ڈیپو دی وجہ نال بڑے ہیں انہاں لوگاں کینٹ دی کوئی فیسلٹیز نہیں چاہیے دی انہاں لکھ کے دیتا ہے نا پی او ایف والے میں لکھ کے دیتا ہے یہ راسا تساں دی کوئی فیسلٹیز نہیں چاہیے دی ڈیپو والے میں شروع تو یہ گل آخی یہ رہا کہ اساں تساں دی کوئی فیسلٹیز نہیں چاہیے دی تو اگر جنہ دی وجہ نال بڑھیا انہاں ہی نہیں فیسلٹیز چاہیے دی تو پھر اسے تو پہلے دہڑے تو یہ گل آخنے اساں کینٹ چاہیے ہی نہیں اساں کینٹ میں جو فارغ کی ما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انشاءاللہ سب یہ گل جی میں تنقید کرتی چلا تو چلا ہی چلو منظوری منظور ہے جناب میرے بھراؤ دوستوں بزرگوں گلاں ساریاں ہوئی گیاں اور میں بھی گلاں کراں یہ بھی گلاں میں کراں اور بھی گلاں کراں تقریراں نال کام ہونے نہیں اتھا کام اسی جرت نال ہمت نال مردہ واپون ایک کو سا ایک مٹھو سا انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوتاں حکومت بھی مجبور ہو سی انشاءاللہ
انہیں بزرگوں انہیں چٹیاں سفید پوشاں کی انہیں نہیں غیرت کی انہیں نہیں ہمت کی دکھی حکومت بھی انشاءاللہ خاموش ہو جاسی جگی گیا تھا اکساں او سی ہن میرے پراؤ انہاں دو پراواں کی اساں خراج تحسین پیش کرنیاں پہ کہ جڑا ظالمانہ ٹیکس نے خلاف تو سارے بزرگاں پراواں کی اتھا ایک جل کیتا میں نہ کی سلیم خان نے کی خراج تحسین پیش کر ہونا جسے میرے پراؤ دوستو کمیٹی بڑھاؤ ہر مرنے بھی تو میرے خیال ہے ایک آدمی ہوگا وہ آدمی ہوگا جڑا دشمنی آنکھ بیچ آنکھ بائی دے حل کرے اینا ہوا ہے کہ دشمن آنکھ ہے میرے پاس کراشن کوپ ہے وہ آگے ہماری کراشن کوپ اندر ہی وہ آگے نہیں میری کراشن کوپ بھی تمہارے سامنے ہے آگے سمجھ نہیں آئی اور میرے پراؤ دوستو ہر محلے نہ ایک آدمی بزرگ بھی آگے سلیم خان صاحب انہاں کا میں عرض بڑی ڈیٹیل نہ ساری گلاں ہو گیا نے سب تو پہلے میں انتہائی مشکور ہاں صدقسر خان دا اور باسط خان دا کہ جنا اپنی نمائندگی دا اج ادا کر چھوڑے اس واسطے کہ اے اپنا کام اتنے جاری رہنا اساں تے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کنٹونمنٹ ہے اتنے کیا کر رہے ہیں اج انہیں ساری گل جنہیں تھوڑے سامنے رکھ چھوڑی ہے لیکن یہ گل ہے کہ میں ایک ضروری گل جی کرنا سمجھنا وہ یہ کہ اسی تے گل کر کے چلے ویسا اس طرح رزلٹ اصا آنا چاہیے اصا اس تو پہلے رزلٹ اس طرح نہیں آیا جس طرح منواز صاحب سے پراؤ بڑی ڈیٹیل نال گل کی ہے اسی 2-3 دفعہ پہلے فیل ہوئے ہیں جس طرح ساڑا کیس عدالت میں چلتا ہے ساری یکجہتی نہیں گئی اصل آپ پہ اتفاق نہیں آ اصل اتوں ساری پوزیشن خراب ہوئی اس تو بعد پچھلا جو الیکشن آیا اس پہ سارے بھراواں خاص کر کے منواز خان کوشش کی تھی کہ انہیں الیکشن اصا نہیں لڑنا چاہیے بائی کاٹ کرنا چاہیے اصا وہ کام بھی نہ کیتا اس واسطے گل ہے کہ اج اسی تیسری بار اتنے آ گئے ہیں گلاں تے بہت ساریاں ہو گئی نے لیکن انہاں عملی جامہ کو بنانا ہے اتنے اصا گل کر کے چلے ویسا اس کا رزلٹ کوئی نہیں ملنا اس واسطے گل اس کی باقاعدہ ایک کمیٹی بنے اس واسطے گل 2 بندے تے سارے ممبر ہے ہی ہیں اس تو بعد باقی جنہیں ایک کمیٹی بنے جڑی بھی وہ گل کرو اس تے اساں سارے امین مقصود الرحمان قریشی صاحب نمبر 5 سردار مختار عالم صاحب نمبر ممتاز عالم صاحب نمبر 6 راجہ منیر عباسی صاحب نمبر 7 حاجی رستم صاحب نمبر 8 احمد نواز خان صاحب نمبر 9 چودھری حاجی الاداد صاحب نمبر 10 مشتاق احمد عباسی صاحب نمبر 11 پرویز تنولی صاحب نمبر 12 سید وقار شاہ ایڈوکیٹ صاحب نمبر 13 عطاء الرحمان تنولی صاحب نمبر 14 ماسٹر ظہور احمد صاحب نمبر 15 ملک ناصر امیر صاحب نمبر 16 ظہیر احمد مغل صاحب نمبر 17 جہانگیر خان ایڈوکیٹ صاحب نمبر 18 شمروز خان صاحب نمبر 19 اکمل تنولی صاحب نمبر 20 بابو افسر صاحب یہ 20 افراد 2 وارڈاں دی وچ بھی ہیں تے اساں دے پہلے پرانے سربراہ بھی ہیں سارے اسی انہاں دی پوری جماعت تے اعتماد